أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی و مسلمہ. نن دلته کې پرایز کمپیټیشن آغاز کیږي. موږ سره موږ وایس پریزیډنټ او جنرل سیکرټری جناب وحید مراد صاحب تشریف فرما دے و موږ سره ایجوکیشن سیکرټری جناب شمس القمر صاحب هغه تشریف فرما دے. ادھر علاوہ مجھے امید اور فیصلہ براہ راست دوستوں تا اکائیت ڈے پا حوالے سرا ایکویز کمپیٹیشن آغاز کو. مجھ سرا دوا گروپ دی. یو گروپ چدینو اغا گروپ اے دے جناب ناصر محمود صاحب و جناب شعیب محمد صاحب. یو الگ دے سیکنڈ کلاس اسٹوڈنٹ یو دے 10th کلاس اسٹوڈنٹ. مجھ سرا دویام گروپ دے جناب باسط علی صاحب اور دویام دے محمد اسحاق صاحب دوڑے 5th کلاس اسٹوڈنٹ ہون دی. ایدی کمپیٹیشن دے پورا ضروری ہدایات دو دی چی دیکھے مچے دینو باقاعدہ طور سر قائد اعظم پا بورا کی تپوسونے کیجی. دو دوڑا گروپونو کی بو یو گروپ وین کئی یو بلوس کئی پدے سے طریقے بوندے چھ ٹوٹل 20 کوئسچن ہے دی. په 20 کوئسچنو کې چې چا یې ټولو نه زیاتې کوئسچن یې سولو کړي ټولو نه زیاتې کوئسچن یې حل کړي نو هغه به باقاعده طور سره هغه لاست پرایز هغه اخلي. او چې چا دا کوئسچن یې چې دی نو هغه کام یې سولو کړي هغه به رنر اپ وي او هغې ته به انشاءالله نیکسټ ټایم به چې ته موقع میلو شي انشاءالله ورکوي. نو اوس زه آغاز کومه ایدی پرائز چکم کمپیٹیشن دے کوئز کمپیٹیشن ہوتے آئی. ایدی آغاز کو میں قائد اعظم اریزی پر تصور سرا اول کوئسچن دے اول کوئسچن دے قائد اعظم اریزی پر حوالی سرا گروپ اے نا گروپ اے. پہلا کوئسچن قائد اعظم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپ لوگوں نے 30 سیکنڈ آپس میں ڈسکشن کرنا ہے. 30 سیکنڈ کے بعد آپ کو جواب دینا ہوگا. جی آپ ڈسکشن کریں 30 سیکنڈ ڈسکشن کریں کوئی ایک جواب دے دے بلند آواز سے جواب دے. جی جی جس نے بھی کہا. جی بالکل یہ سوال کا جواب آپ نے ٹھیک بتایا. گروپ بی سے ہمارا سوال ہے قائد اعظم کی وفات کب ہوئی؟ آپ 30 سیکنڈ کے لیے آپ آپس میں بالکل سلام مشورہ کریں. نہیں گروپ بی سے یہ کوئسچن ہے 11 ستمبر 1948. بالکل ٹھیک کہا ہے. گروپ اے سے ہمارا دوسرا سوال ہے قرارداد پاکستان کے محفل میں قائد اعظم کا بیان کس تاریخ اور کس سنی عیسوی کو ہوا تھا؟ قرارداد پاکستان کے محفل میں قائد اعظم کا بیان کس تاریخ اور کس سنی عیسوی کو ہوا تھا؟ بیٹا آپ نے تاریخ بتانا ہے. تاریخ اور سنی عیسوی
میں نے پوچھا ہے قائد اعظم کا بیان کس تاریخ کو اور کس سنی عیسوی کو ہوا تھا؟ سولہ مارچ 1940 کو لاہور میں ہوا تھا. 16 مارچ 1940. 16 مارچ 1940. میرا یہ کوشچن گروپ بی سے ہے. گروپ بی والے قرارداد پاکستان کے محفل میں قائد اعظم کا بیان کس تاریخ اور کس سنی عیسوی کو ہوا تھا؟ آپ نے جواب دینا ہے 30 سیکنڈ کے ڈسکشن کے بعد. گروپ بی 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کا بیان ہوا تھا. دونوں کی جوابات غلط ہیں. قائد اعظم کا بیان 22 مارچ 1940 عیسوی کو ہوا تھا. یہ ہو گیا دوسرا کوسچن جس کو دونوں گروپوں نے غلط بیان دیا ہے، جواب دیا ہے. بالکل جی. کوسچن نمبر 3 ہمارا گروپ بی سے ہے کیونکہ گروپ اے سے کوسچن ہو چکا ہے اسٹارٹ. قرارداد پاکستان سے ایک دن پہلے یعنی 22 مارچ 1940 عیسوی کو قائد اعظم نے کہا خطبہ میں ایک الگ تشخص کے قیام کا حکم دیا تھا؟ لاہور کے مینار پاکستان میں. جی بالکل ٹھیک. آپ اس کے لیے کلیپنگ کریں. پورا جواب دینا ہے آپ نے. اب ہمارا کوسچن ہے گروپ اے سے. قائد اعظم کے کل کتنے بھائی اور کل کتنی بہنیں تھی؟ قائد اعظم کے کل کتنے بھائی اور کل کتنی بہنیں تھی؟ تین بھائی اور ایک بہن. جی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں گروپ بی سے. قائد اعظم کے کل کتنے بھائی اور کتنے بہنیں تھی؟ ایک بہن اور کوئی بھائی نہیں تھا. دونوں سوالاتوں کے جوابات بالکل غلط ہے. تو لہذا یہ کوسچن یہ کراس ہو گیا. قائد اعظم کے کل 4 بھائی اور 4 بہنیں تھی. جی اب یہ سوال ہم نے پوچھا تھا گروپ اے سے جس کو غلط قرار دیا گروپ بی نے بھی. اب ہمارا سوال ہے گروپ بی سے. گاندھی جی نے قائد اعظم کے لیے کون سا عظیم جملہ کہا تھا؟ آپ لوگ ڈسکشن کے بعد جواب دے دیں. فوراً جواب میں دیا کریں. ڈسکشن کے بعد جواب دے دیں. آپ لوگ معمولی سی غلطی کر جاتے ہیں. گاندھی جی نے کہا تھا. بالکل ٹھیک کہا ہے. قائد اعظم کو کہیں بھی خریدا نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک. گروپ بی نے یہ جواب بالکل ٹھیک کہا ہے. اب میں آ رہا ہوں گروپ اے سے. قائد اعظم نے اپنی زندگی کا آخری خط کس کو لکھا تھا؟ جی میرا کوسچن ہے گروپ بی سے. آپ لوگ بیٹا غلطی کر جاتے ہیں. آپ ڈسکشن کے بغیر اپنا جواب دے دیتے ہیں جس کو فوراً غلط قرار دیا جاتا ہے. میرا سوال ہے گروپ بی سے. قائد اعظم نے اپنی زندگی کا آخری خط کس کو لکھا تھا؟ نہیں. قائد اعظم نے اپنا آخری خط پاک فضائیہ کے کمانڈر ان چیف جنرل گریس کو خط لکھا تھا. اپنے زندگی کا آخری خط کمانڈر ان چیف جنرل گریس کو. یہ دونوں نے غلط قرار دیا ہے. جی اب ہم آ رہے ہیں
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. ये क्वेश्चन है ग्रुप ए का. जी, ग्रुप ए का क्वेश्चन है. कायदे आजम से आखिरी सरकारी मुलाकात किसने की थी? कायदे आजम से आखिरी सरकारी मुलाकात किसने की थी? जी जी जी, बिल्कुल नहीं आ रहा जी. ग्रुप बी से हमारा ये क्वेश्चन है. आखिरी सरकारी मुलाकात कायदे आजम से किसने की थी? मोहम्मद अली. बिल्कुल ठीक कहा है ग्रुप बी ने. मोहम्मद अली ने आखिरी सरकारी मुलाकात की थी जनरल जनाब कायदे आजम से. जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का वक्त हुआ चाहता है ग्रुप बी से. कायदे आजम पर कातिलाना हमला किस सनी ईस्वी को हुआ था? वाहिद कातिलाना हमला जिससे कायदे आजम बच गए थे और नाकामी हुई थी. जी, ग्रुप बी से हमारा यह क्वेश्चन है. कातिलाना हमला कायदे आजम पर किस सनी ईस्वी को हुआ था? शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा है. ग्रुप बी का 1943 को रफीक साबिर नामी शख्स ने कातिलाना हमला किया था. हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का वक्त हुआ चाहता है ग्रुप ए से. कायदे आजम किसके वफात पर मुसलसल 3 घंटे रोते रहे? कायदे आजम किस शख्सियत के वफात पर मुसलसल 3 घंटे रोते रहे? सर, अपनी बहन की वफात के बाद फातिमा अली जिना तो 1965 में भी मौजूद थी, जबकि कायद की वफात 1948 में हो चुकी है. जी, ग्रुप बी से हमारा क्वेश्चन है. कायदे आजम किस शख्सियत की वफात पर मुसलसल 3 घंटे रोते रहे? मौलाना अब्दुल हक. एक मरतबा फिर आपको बताता चलूं, कायदे आजम किसके वफात पर मुसलसल 3 घंटे रोते रहे? एक लफ्ज तो आपने ठीक कहा है, लेकिन आगे गलत है. नहीं, मौलाना शौकत अली साहब की वफात पर कायदे आजम मुसलसल 3 घंटे रोते रहे. ये सवाल गलत करार दिया है, गलत जवाब दिया है दोनों ग्रुप ने. जी, मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसका जवाब देना है ग्रुप बी ने. क्वेश्चन नंबर 10, कायदे आजम की पहली शादी एमी भाई से कितनी उम्र में हुई है? पहली शादी कायदे आजम एमी भाई से कितनी उम्र में हुई है? आपके डिस्कशन का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं बेटा. 18 साल. जी, ग्रुप बी से हमारा यह क्वेश्चन है. कायदे आजम की पहली शादी एमी बाई लड़की से कितनी उम्र में हुई है? कायदे आजम की उम्र कितनी थी? कायदे आजम ने शादी नहीं की. कायदे आजम ने तो चंद शादियां की थी, एक नहीं. जी, कायदे आजम की पहली शादी हुई थी 16 साल की उम्र में एमी भाई लड़की से. यह जवाब गलत करार दिया है दोनों ग्रुपों ने. अच्छा, ग्रुप नंबर 11 नंबर क्वेश्चन. कायदे आजम ने अपनी जायदाद की वसीयत किन 3 यूनिवर्सिटियों के लिए की थी? कायदे आजम ने अपनी तमाम तर जायदाद की वसीयत किन 3 यूनिवर्सिटियों के लिए की थी?
جی بیٹا آپ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. علی گڑھ یونیورسٹی شاباش اسلامیہ کالج شاباش. کچھ آگے بڑھے کچھ آگے بڑھے لاہور سے کچھ آگے جائے. آپ کے ذہن میں بیٹھا نہیں آ رہا. چلو آپ نے یہ جواب ہم گروپ بی سے پوچھ رہے ہیں. ان دو یونیورسٹیوں کے علاوہ تیسری یونیورسٹی کون سی ہے؟ نہیں نام بتائیں. چلو اس سوال کو ہم دونوں کے صحیح ہونے پہ موقوف کر دیتے ہیں. مدرسۃ الاسلام کراچی. چونکہ گروپ بی نے ہنٹس کچھ اچھے دیے ہیں لیکن پھر بھی اس سوال کو بالکل لیول میں کر دیتے ہیں. یہ دونوں نے جیتا ہے یہ سوال. قائد اعظم نے اپنی جائیداد کی وصیت علی گڑھ یونیورسٹی، اسلامیہ کالج پشاور اور مدرسۃ الاسلام کراچی کے لیے کی تھی. جی کوسچن نمبر 12 گروپ بی. قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل پاکستان کے کتنی تنخواہ لیا کرتے تھے؟ صرف 1 روپیہ. یہ جواب بالکل ٹھیک قرار دیا ہے. قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے چیف سکاؤٹ کی ذمہ داری کب قبول کی تھی؟ پہلے چیف سکاؤٹ کی ذمہ داری پاکستان کے سب سے پہلے چیف سکاؤٹ کی ذمہ داری قائد اعظم نے کب قبول کی؟ جی بیٹا نہیں. 1947 کو تاریخ کیا تھی؟ 1947 کو تو پاکستان آزاد ہوا تھا. جی آپ بتائیں بیٹا. 1945 میں تو پاکستان ابھی بنا ہی نہیں ہے. چلو یہ جواب کچھ نہ کچھ ٹھیک بتایا ہے گروپ اے نے. تو یہ جا رہا ہے گروپ اے کی طرف. اس سوال کا جواب ٹھیک دیا ہے گروپ اے نے 1947 سے، لیکن 22 دسمبر 1947. جی کشمیر سے واپسی پر قائد اعظم سے سوال پوچھا گیا کہ آپ قادیانیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ گروپ بی سے میرا کوسچن ہے. قائد اعظم نے کیا جواب دیا تھا؟ جی بیٹا نہیں آ رہا. جی گروپ اے سے ہمارا یہ کوسچن ہے. قائد اعظم سے سوال پوچھا گیا کہ آپ قادیانیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کشمیر سے واپسی پر، تو قائد اعظم نے عظیم جواب دیا ہے. سر کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کا الگ مذہب ہے اور ہمارا الگ مذہب ہے. نہیں، قائد اعظم نے ارشاد فرمایا تھا میری رائے وہی ہے جو علماء کرام اور پوری امت کی رائے ہے. جی میں آگے بڑھ رہا ہوں سوال نمبر 15 کی طرف. گروپ اے سے قائد اعظم نے مشہور 14 نکات کا اعلان کب کیا تھا؟
تاریخ نہیں، صرف مہینہ اور سال بتائے بس. مشہور 14 نکات کا اعلان کب کیا تھا؟ مہینہ اور سال بتائے. انیس سو تہتر کو تو قائد اعظم بیچارہ کب کی وفات ہو چکا تھا. جی گروپ اے سے، گروپ بی سے ہمارا یہ کوسچن. 12 ستمبر 1945. نہیں، جنوری 1929 عیسوی کو قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات کا اعلان کیا. جنوری 1929 عیسوی کو. جی کوسچن نمبر 16 کی طرف آ رہے ہیں گروپ بی سے. آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس جو علامہ اقبال کی صدارت میں ہوا، جس میں مطالبہ ہوا کہ ہندوستان کے اندر مسلم ہندوستان پیدا کی جائے، یہ کب اور کس جگہ ہوا تھا؟ تاریخ اور جگہ بتائیے. جی 22 مارچ 1940. نہیں، گروپ بی 1933 میں دلی میں ہوا تھا. 1933 کو دلی میں ہوا تھا. کچھ قریب جا رہے ہیں آپ. دوبارہ میں پوچھ رہا ہوں، آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس جو علامہ اقبال کی صدارت میں ہوا، جس میں مطالبہ ہوا کہ ہندوستان کے اندر مسلم ہندوستان پیدا کی جائے، کب یہ مطالبہ کیا گیا اور کہاں پہ یہ مطالبہ کیا گیا؟ مشہور خطبہ جس میں علامہ اقبال نے دیا تھا. اب بہت دور چلے گئے ہیں. 29 دسمبر 1930 عیسوی کو خطبہ آل آباد میں مشہور خطبہ تھا. علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا. جی یہ سوال غلط قرار دیا ہے دونوں گروپوں نے. قیام پاکستان کا پہلا باضابطہ مطالبہ کب ہوا؟ پہلا باضابطہ مطالبہ ضابطہ. جی قیام پاکستان کا پہلا باضابطہ مطالبہ کب ہوا تھا؟ جی باضابطہ مطالبہ جس میں قانون اور آئین کے مطابق ایک مطالبہ کیا گیا، ایک اجلاس میں مطالبہ کیا گیا. قیام پاکستان کا، پاکستان کے قائم ہونے کا ایک مطالبہ کیا گیا. ٹائم آؤٹ ہو گیا ہے. جی یہ سوال میں پوچھ رہا ہوں گروپ نمبر بی سے. آپ کے پاس جواب ہے؟ جی گروپ بی. قیام پاکستان کا سب سے پہلا باضابطہ مطالبہ کب ہوا تھا؟ تاریخ 22 مارچ 1940. ایک بتائے. 22 مارچ یا 23 مارچ؟ شاباش، یہ سوال کا جواب ٹھیک ہے. 23 مارچ 1940 عیسوی کو قرارداد پاکستان کی شکل میں سب سے پہلا باضابطہ مطالبہ قیام پاکستان کا ہوا ہے. آ رہا ہوں کوسچن نمبر 19 کی طرف. قائد اعظم کب
اور کس پارٹی سے سب سے پہلے صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے؟ جی کب اور کس پارٹی سے؟ آج مسلم لیگ کے پارٹی سے. جی کب؟ جی گروپ بی سے کوسچن. سب سے پہلے صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے کس پارٹی سے؟ کب؟ غلط. یہ سوال دونوں نے غلط دیا ہے, دونوں نے جواب غلط دیا ہے. قائد اعظم سب سے پہلے رکنی صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے 1909 عیسوی کو انڈین نیشنل کانگریس کی پارٹی سے. 1945 عیسوی کے انتخابات میں دستور ساز اسمبلی کے کل 102 سیٹوں پہ مسلم لیگ میں سے کتنی سیٹوں پہ کامیابی ملی تھی؟ جی آپ جواب دیں. چلو 1945 عیسوی کے انتخابات میں دستور ساز اسمبلی کے 102 سیٹوں میں سے مسلم لیگ کو کتنی مسلم سیٹوں پہ کامیابی ملی تھی؟ آج تو 102 ہے, 146 کی بڑے سیٹوں پہ. جی 25 سیٹوں پہ تھوڑا آگے بڑھے. جی گروپ بی 30 کے 30 مسلم سیٹیں جیتے تھے قائد اعظم کے مسلم سیٹیں. یہ کمپٹیشن ختم ہوا ہے, آپ لوگ کلیپنگ کرنے جا رہے ہیں گروپ بی کو جس نے 1 2 3 4 5 6 7 8 سوالات کے جوابات دے دیے ہیں, اور گروپ اے کے لیے بھی کلیپنگ کرے جس نے صرف 2 سوالات کے جوابات دیے ہیں. لیکن بہرحال مقابلہ اچھا ہوا تھا. محنت کی تھی گروپ اے, گروپ بی نے محنت نہیں کی تھی گروپ اے نے, اس لیے آئندہ محنت کے ساتھ آیا کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے میں جیت کا اعلان کر رہا ہوں گروپ بی کی. گروپ اے کے لیے بھی آپ حوصلہ بڑھائیں. ماشاءاللہ مقابلہ دونوں نے بالکل اچھا مقابلہ کیا تھا, لیکن بہرحال جیتنا تو کسی ایک نے ہے. بہرحال آپ لوگوں نے بہت اچھا مقابلہ جیتا ہے, تو اب میں پرائز کی طرف آ رہا ہوں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلتا کچھ علاقہ صالحانہ و کوٹلی کلا کی طرف نہ چکم قائد جیل پہ حوالے سر کمپٹیشن وشو, یاغی اختتامی کلمات بو شمس القمر سے اگا اگو کی بھی یقین آباد کو وحید مراد سے پخپل لوس بولنے دیتے ہی نمولے گئے کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن چکم دیتے کا جازم دیپو والا سرا یو خصوصی پروگرام شروع شو مش مشترو دا چی دا آغا چکم پتیک بنی وشی کجنگی علقوان دی مثلا غاونو دروان دا نیٹ وشو علقوانو چکم دا دوا گروپونو کی تقسیم شلو وہ چکم دا یو خستان دوسرا سوالات کو جوابات بھی کو دیاغی وینر چکم دا نو آغا گروپ بیو باسط علی اور محمد اسحاق
دا چې کوم دی نو ګروپ بي ټیم چې کوم دی چې شخصان سوالات وکړو او هغه خپل انعامات چې کوم دی لکه د کویز کمپټیشن انعامي مقابله چې کوم دی دا وګټله لوز ټیم ته چې کوم دی ناصر محمود اور شعیب محمد هم ډېر ښایسته سوالات وکړو انشاءالله موږ پروګرام دغسې دی چې راتلونکي قومي ډیز قومي ریزې چې کوم دي بیا پاکستان قومي ریزې چې کوم دي هغې باندې مو بیا انشاءالله راتلونکي هغه باندې مو ښایسته والا پروګرامات کوو دا خو یو آغاز و یو آغاز و نو زه خپل خطاب چې کوم دی دلته کې ختمول غواړم جناب وحید مراد صاحب چې کوم دی خپل رابط پیش کړي وحید صاحب راشي تاسو خپل پیش بسم الله الرحمن الرحیم زه دا شکریه د قوم علمي ویلفیر ټرست چې په دې کې داسې پروګرامونه منعقد کوي یو قسم ته ویلې چې په دې کې د موږ کوم ینګ جنریشن چې دی دی چې کوم دی نالج په دې سره زیاتېږي و دې به خپل سټرګل چې کوم دی مخکې وکړوي نن چې کوم دا پروګرام وشو تاسو ته په دې سکرین باندې شیو خیر سره دې نه وو موږ د نور کوم مشمول کوم ینګ راځي راپون چې کوم دی په دې کې به دا یوه جذبه راځي چې موږ به دا یو قسم ته داسې یو سټرګل کوو چې څنګه دې د سوالونو جوابات وکړو په دې پروګرام کې نو انشاءالله کوشش به لکه تاسو هم کوئ موږ به داسې خپل کوشش کوو تاسو لپاره به داسې د پروګرامونه مخکې وځو چې چا څه سچویشن وي تاسو مو یې تیاری شئ چې موږ ته داسې پروګرام کول پکار دي داسې کول پکار دي انشاءالله هغه تاسو په سوچ باندې موږ به هغه پروګرامونه کوو خیر سره و دا خو لحاظه د قاید اعظم د ډې په حوالې سره چې هغې پیدایش کوم ځای کې شوی مطلب څه هغې حوالې سره څومره خبرې دي هغه وشولې نو نور چې کوم دي په دې کې دوه ټیمونه وو نو کوشش وکړئ چې د دوو ټیمونو نه تاسې زیات کسان راشي چې مطلب په هغې کې د پروګرام نور یو مستعملې طریقې باندې وشي نو تاسې په تعاون سره به دا پروګرام چې کوم دی مخکې پلمو یې وځو خیر انشاءالله زه اوس چې دی نو خپل رنر ټیم ته ریکویسټ کوم جناب شعیب محمد صاحب ته چې هغه راشي په هغې حوصله افزایۍ دپاره امید ویلفیر ټرسټ هغې ته انعام ورکوي هغه د خپل انعام جناب وحید مراد صاحب ته ورسوي رنر ټیم دویم نمبر جناب ناصر محمود صاحب ته ریکویسټ دی چې راشي او هغه خپل انعام جناب وحید مراد صاحب ته ورسوي وینر ټیم جناب فاسق علي صاحب د راشي او جناب شمس القمر صاحب ته انعام وصول وینر ټیم جناب محمد اسحاق صاحب د راشي جناب وحید مراد صاحب او شمس القمر دواړو ته انعام وصول ادھر بعد انشاءاللہ نیکسٹ چکم پروگرام ہوئی مجھا گریٹ لیڈر مجھا آئیڈیل پرسنالٹی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یغی په حوالې سره کېدای شي چې نیکسٹ کمپټیشن وي انشاءالله تاسو تیار اوسئ په دې امید سره چې امید سره یو موږ همیشه د امید سره قایم و دایم یو انشاءالله ځکه چې زندگی هم په امید باندې خوړلی شي ډېره مننه السلام علیکم